Première semaine développement embryonnaire. On commence par des généralités les سقسوا لهم في الكسام سبق بالبنات بفكور شويه des généralités la période embryonnaire. شنو نقصدوا période embryonnaire période fœtale تعرفي الفرق c'est période embryonnaire هي البدايه elle couvre les 10 premières semaines de développement عندك لا سيمين الاولى زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه حتى لا 10e semaine حنا نقولوا غير les 4 semaines bon حتى ل 10 c'est la période embryonnaire elle qui est caractérisée par l'organogénèse même بعد mort 10e كاين que تكوشي mort 10e وكاين اللي كوشو après 8e semaine de développement débute la période fœtale voilà deux périodes كاين période embryonnaire ou période fœtale هادو le zygote après la fécondation le zygote humain il est allécite واش معناها allécite parce que ما عندهاش les réserves sans réserve معناها sans réserve allécite. L'œuf humain est pauvre en réserve. Voilà, sans réserve, pauvre en réserve. C'est le zygote humain. Donc faites attention. Qui dit que le blastocèle fait des réserves? Non, le zygote humain n'a pas de réserve. L'embryon, il hérite du génome paternel et du génome maternel. Oui, il y a un génome paternel, mais un génome maternel. L'appareil centriolaire, l'origine, est-ce que la maman ou le papa? Non. Donc, c'est la maman. Donc faites attention. L'appareil centriolaire, le centrosome, est amené par les spermatozoïdes. Ils ont origine uniquement paternelle. Centriole a origine uniquement paternelle. واش هما الصوالح اللي l'origine تاعهم maternelle ميتوكوندريا نعرفوها عندك l'ARNM ou les protéines sont d'origine maternelle. Les composants cytoplasmiques du zygote proviennent généralement essentiellement de l'origine maternelle عندهم. La première semaine de développement embryonnaire elle est caractérisée par la segmentation et la migration de la trompe utérine. La migration, la progression la trompe utérine, elle est favorisée par déjà un courant liquidien péritonéal. Oui, un liquide qui favorise la progression. En plus de ça, il y a un péristaltisme tubaire. La trompe, elle se contracte. Le péristaltisme. Une augmentation du nombre de cils sur les cellules ciliées. Oui, les conjonctifs ou les cellules, ils connaissent les cils. Le nombre de cils, ils aident. Les cils, les battements ciliaires, ils connaissent une amplification du battement ciliaire. Concernant les localisations de l'embryon, on fait à mesure. راهي نقاسم كل خطرة راه في بلاصة. كاين ان كيسيون قالك au niveau de l'isthme tubaire au moment de l'éclosion. Non, l'isthme tubaire هنايا في l'éclosion تصرا non. l'éclosion راكي عارفة عندنا le blastocèle parce que غادي le blastocyte formé كاع في الأخير اللي فيه bouton embryonnaire les trophoblast. Il est entouré par une zone pellucide. هذاك l'embryon il est entouré par la zone pellucide. هذيك la zone pellucide غادي elle se rompt. وينتا كي نكونوا هنا نكونوا في l'utérus. كي نوصلوا للutérus لا كافيتي utérine عاد تصرا l'éclosion. سما ماشي au moment ماشي في ليزم تيوبر في ليزم تيوبر فوق l'éclosion وين au niveau de l'utérus au moment de l'éclosion سما ماشي ليزم تيوبر dans la trompe utérine à G3 واه G3 وراها G3 نكونوا في الترومب حتى G4 باش يوصل للutérus J3 J2 J0 J1 كاع رانا في لا ترومب utérine في J4 صاي في J4 رانا داخلين في l'utérus من اليوم الرابع رانا في l'utérus au contact de la muqueuse utérine à J7 oui اليوم السابع نكونوا au contact de la muqueuse J4 J5 J6 J7 au niveau de la trompe utérine au stade de blastocyte non كي نكمل القسمات وفي ميزور راه نقاسم الستاد الاخير كاع اللي يوصل له هو البلاستوسيت وستاد دو بلاستوسيت وين نكونوا في لوتيروس ماشي في لا ترومب ستاد دو بلاستوسيت نكونوا في لوتيروس dans le pavillon AJ2 non AJ2 ما نكونوش في لو pavillon سي G0 G1 في G2 شوفوا رانا في ليزم تقريبا في ليزم. L'embryon aborde la cavité utérine vers le 5e jour, oui. G4, G5, il aborde la cavité utérine. Quelques questions شوية compliquées. C'est concernant la nutrition. Là, il s'agit de la nutrition de l'embryon. Bon, un question دايرين باللي la nutrition تصرى plus liquide
tuber. هذاك السيستم شوفي قال لك ديجا نقراو الدي والأو اللي هما جوست pour la nutrition. Les ARNM, l'ARN messager et protéines maternelles participent, oui, participent à la nutrition. L'ARN messager et protéines maternelles participent. Où le génome de l'embryon est activé précocement. C'est le fait de précocement. Le génome de l'embryon, est-ce qu'il est activé précocement? Oui. حفظي مليح هادو زوج. عندك l'ARN messager, l'ARN messager et protéines maternelles participent à la nutrition. Vous dites le génome de l'embryon s'active précocement. Had les réponses fausses. Elle est assurée jusqu'au stade de blastocyte par les sécrétions tubaires. Non. Non. Sécrétion tubaire, elle participe, mais jusqu'au stade 4-8 cellules. 4-8 cellules, ça y est. Mais c'est déjà les sécrétions tubaires. Sécrétion tubaire jusqu'à stade 4-8 cellules. Oh, bas. Jusqu'au stade blastocyte. Chez l'humain, la transition materno-embryonnaire du contrôle du développement a lieu au-delà de la première semaine. Non. Non. Mais au-delà de la première semaine. Elle se fait essentiellement à partir des réserves vitales. Non. C'est quasi inexistant de réserves dans l'espace humain. Quand des réserves, quand l'embryon, il est ما عندهش des réserves. ما كاش des réserves vitales. Non. Pour la transcription du génome zygotique. Donc avec le zygote, رانا نهضروا على الاستنساخ. وين تيبدا يدير الاستنساخ. Donc ça survient après un temps variable selon les espèces. Donc ça dépend. Ça dépend. Quel les précocement, quel les après 2 jours, 3 jours, 4, ça dépend. Donc ça survient après un temps variable. C'est variable selon les espèces. Variable selon les espèces. Parce que là c'est le génome, t'as le zygote. Donc l'ARN débute après l'épuisement complet de l'ARN messager maternel. Non. Parce que possible يكون عندنا une transition progressive. يعني كاين transcription de l'ARN messager maternel en même temps le génome zygotique يبدا تصرا لها transcription. قادر فهمتوا ماشي شرط حتى l'épuisement complet de l'ARN messager de maternel. Non. Et indispensable pour les premières divisions du zygote? Non. L'embryon humain peut se développer jusqu'à 4-8 cellules sans activation de son propre génome. قادر مازال ما يتاكتيفا الجينوم تاعه ويصراو لي بروميير ديفيزيون. عادي ما كان ما دخل لي بروميير ديفيزيون في الجينوم زيغوتيك. ما كان ما دخل ديبوت او ستاد 4-8 cellules chez l'homme. Non. Non, هذه فو. باسكو قلت لكم سي فاريابل سولون لي اسبيس ديجا وقادر من لو ستاد de fécondation. ما غير تصرا لا فيكونداسيون قادر تبدا تصرا لا ترانسكريبسيون تاع لو جينوم زيغوتيك. ماشي شرط حتى ستاد 4-8 cellules. Ne peut pas débuter que dans des cellules en division. Faux. نبداو في الكورس. هذا لو سول كوسيام اللي بان لي كومبليكي. بغيت نبداه لكم بيه باش تحفظوهم. Durant la segmentation, elle se manifeste pas. Bon, c'est juste. Lors de la segmentation, lors de la première semaine de développement embryonnaire, il y a une mise en route du fonctionnement du génome zygotique. Le génome zygotique. Différenciation de 2 catégories cellulaires dans l'embryon humain. Puisque, comme عقلين, le blastocyte, il est fait des cellules périphériques. هما trophoblastes ou le bouton embryonnaire. Il y a 2 populations de cellules. Il y a le bouton embryonnaire ou le trophoblaste. Donc, on a différenciation en 2 catégories cellulaires dans l'embryon humain. D. Un changement de rapport nucléo-cytoplasmique observé initialement dans l'ovocyte. Un changement fait le rapport nucléo-cytoplasmique. Une ségrégation des déterminants cytoplasmiques ovocytaires. La ségrégation, la première ségrégation de lainage apparaît lors de la compaction. Peut-être la différenciation de population cellulaire. La première ségrégation, le chiffre de la ségrégation. Ségrégation de lainage. On a fait ça comme Première semaine développement embryonnaire. Elle débute par la fécondation. Qu'est-ce que la fécondation? تحصلوا على le zygote. راكم عاقلين la fécondation صرات في le tiers
externe de la trompe utérine في l'ampoule tubaire. من بعد كي تصرى هنايا لا fécondation تحصل على le zygote. من بعد le zygote تبدا تصرى له la segmentation. Il migre en même temps راه il se segmente. من بعد كي يوصل لا cavité utérine صاي هنا نكونوا تحصلنا على le stade blastocyte اللي تصرى له l'implantation. سما la segmentation هاد la première semaine développement embryonnaire c'est avant l'implantation. C'est les phénomènes les صراو avant l'implantation. رانا في première semaine développement embryonnaire parce que كي تبدا l'implantation ça ينولو في deuxième semaine. Première semaine c'est avant. C'est la phase de pré-implantatoire. Pré-implantatoire, elle débute par la fécondation. Elle correspond à la segmentation du zygote et la compaction ou cavitation. Il y a trois phénomènes اللي غادي يصراو. Déjà عندنا le zygote تصرى له انقسامات les cellules ينقسموا من بعد صاي كي يوصل 16 cellules morula درنا تصرى له la compaction. من بعد كاينه la cavitation et formation de blastocytes. الانقسامات تاع هاد لي سيلول ما يصراوش في نفس الوقت. On parle de segmentation asynchrone. زيد لو كنشوفوا لا طاي تاعهم ماشي كيف كل واحد يختلف في لا طاي على الاخر. Ils ne sont pas donc c'est une division ماشي symétrique, asymétrique. و لا طاي تاع لو زيغوت ما ne change pas. يقعد لا ميم طاي يسمى لي بلاستومير هادو لي سيلول غادي يولوا يصغاروا. تصرى الانقسامات راهم يصغاروا ما عندهمش نفس لا طاي. هذا وهذا ما عندهمش نفس لا طاي. كي نوصلوا سي سيلول دوك ترى لو فينومين دو كومباكسيون. واش معناها كومباكسيون؟ لا كومباكسيون معناها لي سيلول لي يجوا كبار هما غادي يتجمعوا في الوسط ولي سيلول جايين ابلاتي بلو بتيت غادي يتجمعوا في لا بيريفيري و فورم لو تروفوبلاست. دونك لي في البيريفيري سي لو تروفوبلاست ولي في لي سيلول انترن سي لو بوتون امبريونير. وهاد après هادي on parle de compaction. من بعد مور la compaction il y aura la phase de cavitation. هاد la cavitation تصرى entrée de sodium de liquide et on forme le blastocelle. Le tout سموها blastocyte. هاد la cellule سموها blastocyte و la cavité سموها blastocelle. alors هنا شالق تعقلوا تاني نتعقلوا بلي le stade 8 à 16 cellules il est obtenu في le tiers interne de la trompe. هذه حاجه باينه. في le tiers interne de la trompe يكونوا في stade 8 16 cellules. le morula la taille تاعها diamètre من 140 à 150 micromètres ماشي 500. هذه نصور ثاني يسقسوا ليها في لي كسام بلي لي سيلول انترن. هاد لي سيلول انترن سي لو بوتون امبريونير هي فيتور بوتون امبريونير و لي سيلول بيريفيريك هما لو تروفوبلاست. ما كتشكل لا كافيتي بلاستوسيل. فوالا لي سيلول هادو لي سيلول دو لومبريوبلاست هنايا سا فورم لو بوتون امبريونير يكونوا في لو بول امبريونير. Les cellules périphériques, le trophoblast. Voilà, le tout il est entouré par la zone pellucide. Le blastocelle, c'est une grande partie qui est délimitée par les cellules trophoblastes. Une grande partie de le blastocelle, la cavité, une grande partie elle est délimitée par quoi, je vois? Par trophoblast. C'est une cavité liquide, c'est du liquide là. Ça sans réserve nutritionnelle. هضرنا عليها قلتلها لكم في البداية قلت لكم بلي ديجا لو زيغوت ما عندهاش دي ريزيرف نوتريسيونيل. Alors كيما قلت لكم la première semaine elle débute par la fécondation وتصرى la segmentation فيها segmentation du zygote. ها هما الانقسامات اللي راهم يصراو. عندنا la compaction هاد لي سيلول interne مع différenciation de deux populations de cellules. عندك les cellules internes qui forment le bouton embryonnaire ou les cellules de trophoblaste et la cavitation la formation de blastocelle. هاد la cavité تجويف هاد التجويف liquidien. pour les cellules هاد لي سيلول مرتبطين بدي جونكسيون فيما بيناتهم كلش تروفوبلاست مع لي سيلول دو بوتون امبريون تو راه مرتبط فيما بعضهم. كذلك لو كومبلكس جونكسيونيل اللي يربط لي بلاستومير entre eux de la périphérie vers le centre اسمهم راهم جايين من البيريفيري vers le centre. et هاد لي جونكسيون من البيريفيري vers le centre de morula. سي زونيلا اوكلودانس بعد زونيلا اديرونس بعد جونكسيون غاب. هما يعطيهم لكم مشوشين تقدر كلشي هاد الترتيب. نقرا عليها زوزا جونكسيون غاب زوزا جونكسيون غاب هي تاعها
زوزة هكا حواليها زوزة. لو تروفيكسوديرم راه يسقسيك على هذا التروفيكسوديرم قالك est connecté avec les cellules masse de la masse cellulaire interne par des jonctions GAP. oui هاد les cellules تروفيكسوديرم راهم مرتبطين ils sont connectés déjà ils sont connectés مع هاد les cellules de la masse interne des jonctions GAP. où le pourcentage des œufs fécondés qui meurent pendant la première semaine de développement embryonnaire 50% de fécondés meurent. La segmentation des zygotes غادي نشوفوا partie partie les caractéristiques اللي يسقسوا عليهم في الكسام. عندك la segmentation هاد الانقسامات ils sont total rationnels ماشي غاديير sont rationnels total و les divisions sont asynchrones كيما قلت لك ما يصراوش في نفس الوقت. ils sont holoblastiques. holoblastique معناها total. هذه holoblastique c'est total. holoblastique asymétrique puisque la taille asymétrique puisque مور الانقسامات ما غاديش يكون عندهم نفس لا تاي غادي يكون واحد كبير على الاخر. elle aboutit à la formation de blastomères environ 30 heures après la fécondation. تصرا la fécondation من بعد 30 ساعه 30 heures باش ينقسم ويعطيك دو بلاستومير. كي نوصلوا ستاد 8 سيلول هذه عقلي عليها خليها في راسك. كي نوصلوا لستاد 8 سيلول باسكو durant les premiers jours قد هذوك الانقسامات حتى 8 سيلول حتى 5 سيلول on parle de cellules totipotentes. les caractéristiques des cellules sont totipotentes. وثاني سفيريك ما تنساش سفيريك. انا كنت مركزه غير على توتيبوتون فيك سامبليش توتيبوتون كوشيتها سفيريك نسيتها. لا ما تنساش كاين زوج صوالح غادي تكوشيهم في الكسام او ستاد دو 8 سيلول. ستاد 8 سيلول يجو سفيريك و توتيبوتونت. il peut donner واش معناها توتيبوتون معناها il peut donner naissance au placenta. donc durant les premiers jours les blastomères sont considérés comme totipotents durant les premiers jours jusqu'à J4. jusqu'à J4 ماشي jusqu'à J2 jusqu'à J4 les cellules sont considérées comme totipotentes. d'accord, c'est les cellules issues des premières divisions. من بعد entre 5e 10e jour la majorité des cellules souches du bouton embryonnaire ça y مراهمش totipotents. donc après mort entre 5e 10e jour parce que بلا قلنا jusqu'à 4e jour من بعد 5e 10e jour la majorité des cellules souches du bouton embryonnaire sont pluripotentes, ne donnent pas naissance au placenta. c'est des cellules pluripotentes. هكا حطيهم فوق هذا الشيء ما عندي ما نزيد نفهمك. les blastomères au stade 2 sont plus volumineux que les blastomères stade 4 باينه باسكو قلت لك لا تاي تاع الزيغوت ما غاديش تاي تاع الزيغوت ما تكبرش غادي يصراو الانقسامات بعد عاود يصرا الانقسامات يبداو يصراو انقسامات سما هاد لي بلاستومير يقعدوا يصغاروا ولا تاي تاع الزيغوت ما تتبدلش. l'embryon pourra être donc constitué à un moment donné par un nombre impair de blastomères. علاه باسكو قلت لك بلي ما يصراوش في نفس الوقت الانقسامات ما يصراوش في نفس الوقت. باغ اكزومبل يكون عندك هنايا ان بلاستومير من بعد تصرا لهذا انقسام اي صاير عندنا 1 2 3 بلاستومير بوسيبل 6 بلاستومير بوسيبل. تسمى قادر يكون عندك بير كيما قادر يكون عندك امبير. لي بروميير ديفيزيون يكونوا لونت ديجا غير تفكري هذيك تاع 30 ساعه تسمى لي بروميير ديفيزيون كي دايرين ماشي رابيد كاع ما تكونفيهاش. شوفي 30 ساعه تفكر غير 30 ساعه قلتها وعاودتها 30 ساعه. La segmentation est une période de développement mitotique. Oui, c'est des mitoses انقسامات. Oui, كلشيها جست ما تخميش ما تقوليش ميتوتيك. Oui, c'est mitose ولا oui, c'est des mitoses. La taille du zygote reste stable lors de la segmentation. هذه قلتها لك. Elle se caractérise par diminution de la taille des blastomères. ثاني فهمتها لك. ودربك غادي نروحوا le plan de division. Première division de segmentation se fait sur le plan méridien. في هذا المحور الأفقي نورمالمون هكا. Oui, les premières divisions يصراو في المحور العمودي le plan méridien. من بعد les divisions اللي تجي موراهم غادي تجي في لو بلون نورمالمون المعاكس في الايكواتوريال. الانقسام الاول يصرا في الميريديان بعد الانقسام الزواج يصرا سولون لو بلون ايكواتوريال لا دوزيام ديفيزيون
بصح كسيام جو بونس راهم غالطين دايرين دوزيام ديفيزيون سور لو بلان ميريديان تاني. هذه جاتني اي لوجيك. و il est possible d'observer un embryon à ces cellules, oui. Oui. Des phénomènes de régulation des déficiences des excitants peuvent survenir. On observe une augmentation du rapport nucléoplasmique. هذه déjà normalement هدرت لك عليها. هذه تاع l'ovocyte on observe une augmentation du rapport nucléoplasmique. كاين صوالح نحفظوا لا غالب ما عندناش كيش نديروا باش نفهموهم. déjà c'est compliqué نقدو كاع ما نعقلوش عليهم. Le phénomène de compaction. Compaction qui m'a goûté. J'étais après mon stade Morula. En bas, les cellules, ça non compaction. Les cellules les plus grosses, ils jument au l'ouest, ou les cellules aplaties, ils jument au la périphérie, qui consiste en trophoblaste ou le bouton embryonnaire, futur bouton embryonnaire. Donc, pour la compaction, elle débute au stade de Morula. Voilà. Débute au stade Morula. Oui, c'est celui, ça y est, c'est la compaction. Elle se produit à partir du 4e jour. 4e jour. عقلي على 4e jour. عقلي عليها. Les blastomères s'aplatissent. هذه ما تنسيهاش تاني باسكو انا علاه نقولك باسكو هادو انا نسيتهم كي رحت نحل انا نسيت هذه ونسيت هذه علاه باسكو دايرين واحد الكسام باللي l'embryon est une morula. Oui, في le stade de compaction l'embryon est une morula. Les cellules deviennent polarisées. Les cellules deviennent polarisées. Les cellules deviennent polarisées parce qu'il y a un pôle basal ou pôle apical. Le nombre de microvillosités présentes sur les blastomères augmente. Les microvillosités. Oui, les microvillosités fil apical. Basolatéral. ولا حاجة واحدة أخرى فوق. Apical. Microvillosités يكونوا في البول apical. Les blastomères périphériques forment le trophectoderme. Les blastomères périphériques forment le trophoblaste, trophectoderme. والانترن غادي يشكلوا لنا لو بوطون امبريونير. وهذه الكومباكسيون غادي تصرى بسبب وجود بعض لي بروتيين مومبرانير. لو كان ما كاينش واحد البروتين مومبرانير ما تصراش هذا الفينومين ما يصراش. وشكون هما دونك هاد لا كومباكسيون elle est rendue possible grâce eucadérine. C'est l'initiation de la eucadérine. كاين autre molécule impliquée. ماشي غير eucadérine كاين كونيكسين كون 3 والاكتين. واعيد واكرر لي ميكروفيلوزيتي وين نلقاهم في الممبران ابيكال نلقاوهم في الابيكال سواء ما نلقاوهمش كاع في لا سيرفاس تاع السيلول نلقاوهم غير في لو بول ابيكال. نهضروا شويه على l'eucadérine. Eucadérine au cours de la compaction de l'embryon elle se distribue vers les domaines latéraux de la membrane des blastomères. سما وين غادي تروح في البول latéraux في les pôles latéraux vers les domaines latéraux de la membrane des blastomères. Sa répartition est uniforme avant la compaction. قبل ما صارت الكومباكسيون كانت la répartition تاعهم uniforme. Elle n'est pas fonctionnelle en absence de calcium. Donc n'est pas fonctionnel en absence de calcium. لك وجود الكالسيوم باش يكونوا فونكسيونيل. eucadérine تكون فونكسيونيل كي يكون كاين الكالسيوم. هنكتب لك هنايا بلس كالسيوم. نحو كاكو كسام على الكومباكسيون لصقتهم كيما هكا زعما باش تقدي تعري ليهم غايه. قال لك concernant les jonctions intracellulaires au cours de la compaction. شتي مهم جدا les jonctions cellulaires les jonctions ما بين les cellules au cours de la compaction. غادي تكوشي les anticorps anti-eucadérine inhibent la compaction. باينه حفظي غير هذه باسكو هادو جاوني كومبليكي باش تزيدي تقرايهم كاع وكاع. حفظت تاع لي زونتيكور سما غادي تكوشي بلي لي زونتيكور انتي eucadérine inhibent la compaction. Concernant la polarisation des cellules au cours de la compaction. عندك لي غادي تكوشيهم جوست لي eucadérine se redistribue. Oui, se redistribue parce que هما نحتاجوهم باش تصرى لا كومباكسيون. وعندك لو سيتوسكليت d'actine se réorganise. ديجا هضرنا على الاكتين il est impliqué في لا كومباكسيون. سما عندك زوج صوالح غادي تكوشيهم تاع الاوكاديرين كي سو ريديستريبي وصوالح تاع لاكتين كي سو ريورغانيز. عندك لاكتين والاوكاديرين لي زوتر كاع فوق. قالك une distribution symétrique des organismes intracellulaires. Non, la distribution des organismes asymétrique. Une paroi épithéliale perméable. Non, c'est une paroi étanche non perméable.
les membranes cellulaires apicales et basales conservent leur microvillosité. Non, قلت لك غير apicales. Seulement les membranes apicales نلقاو فيهم les microvillosités. Concernant les deux types cellulaires apparaissant au sein de l'embryon à l'issue de la compaction. Ok, هنايا نكوشو juste la masse cellulaire interne constitue le bout embryonnaire. Oui, les cellules internes constituent le bout embryonnaire ou le périphérique constitue le trophe ectoderme. هنايا on est d'accord. بصح les autres باش تقرايهم وتعقلوا عليهم على راهم فوس. بس انا جاتني سي très compliqué بشكلها. Parce que قالك la division d'un blastomère externe راهم على هادو. راهم على لي بلاستومير اكسترن. غادي يسقسوك على راهم فوس. Parce que كاين deux plans de division. غادي نقول لك كاين ديجا لاكس. نسيو نرسموها بصاي باش نعقلوا ليها. كاين اكس apical basal. داكوغ كاين اكس apical basal. والانقسامات يقدروا يصراو في دو كا. كاين الانقسام اللي يصرا اون باراليل لهاد لاكس ما division en parallèle l'axe apical. وكاين انقسامات اللي يصرون في لو بلان بيربونديكولار لهاد لاكس. انا جملات صوالح ديفيسيل بصح معليش قلت بالك تبغي تفهميهم نتيا مانيش تفهمك زعما نسي نقرا لك شكاين. قالك لي ديفيزيون دان بلاستومير اكسترن اوني داكور. انا نهضروا على هاد لي ديفيزيون تاع هادو الاكسترن. هاد الاكسترن عندهم زوج بلان اللي غادي تصرا فيه الديفيزيون. كاين ديفيزيون باراليل لاكس ابيكال بازال وكاين انقسامات بيربونديكولار لاكس ابيكال بازال. Pour les divisions des blastomères externes qui suivent le plan apical, normalement elles donnent deux cellules de trophoblastes. تمد لك زوج سيلول من trophoblastes. و les divisions تاع externe كي هادو qui suit un plan perpendiculaire. donc وحده سيلول غادي تنقسم sur le plan perpendiculaire لهاد لاكس. هنا غادي تمد لك وحده سيلول تاع trophoblaste وحده سيلول interne. وحده سيلول interne. فوالا هما في الكسام راهم عاكسين لك عليها ما كوشيناهمش جوست باسكو كي يكون بلان باراليل الاكس نورمالمون تعطينا دو سيلول دو تروفوبلاست. الباراليل دو سيلول تروفوبلاست. وكي يكون بيربونديكولار يمد لك اون سيلول تروفوبلاست و اون سيلول دو لا ماس انترن ماشي كيما راهم دايرين في الكسيام. قالك لي سيلول انترن سون موان فولومينوس كو لي سيلول تروفيكتوديرم. نو قلت لك السيلول اللي كبار كيما راني رسمت لك الكبار هما اللي يتجمعوا في الوسط والصغار يتجمعوا في البيريفيري. و la division d'une cellule interne forme une cellule interne et une cellule trophique. non une cellule interne وكان تنقسم تعطيك زوج سيلول interne. هذا ما كان سما. المهم غادي تكوشي غير هذه هي الدي اللي غادي تكوشيها. نكملوا مع لي فينومين دو كومباكسيون. قالك لو فينومين دو كومباكسيون entraîne disparition du blastocère. هذه كاع ما كاش منها ما هضرناش كاع على هذه. نو la perte de la polarité des cellules au contraire l'autre est polaire. l'existence de futures divisions asymétriques. oui انا هذه نسيتها باسكو كنت عارفه تسمى كي غادي تصرا لا كومباكسيون ما تحبش الانقسامات كيحس غادي يحبسوا. قلت لك مازال يزيدوا يصراو الانقسامات تسمى سي l'existence de futures divisions asymétriques. le phénomène de compaction entraîne l'existence de futures divisions asymétriques. هذه اللي غادي تكوشيها جوست ابار صا راهم كاع فوق. un changement de volume global de l'embryon non كاش منها. le volume ما عندها ما يتبدل. l'apparition molécule d'adhérence sur l'ensemble non ماشي sur l'ensemble des surfaces de cellules. les jonctions هادو d'adhérence les molécules d'adhérence راهم qu'au niveau des zones de contact entre cellules. غير les zones de contact ماشي كاع في السيرفاس cellulaire. سما la seule réponse اللي غادي تكون هي l'existence de futures divisions asymétriques. كي تصرا لا كومباكسيون ساسين بلي عندنا autre division اللي غادي يزيدوا يصراو. concernant la compaction de la morula. La compaction de la zone morula, elle s'observe uniquement chez les mammifères. Elle s'observe uniquement chez les mammifères. La compaction de la morula. هذاك الفينومين اللي يعطيك السيلول داخل بلو غروس هاد الكومباكسيون هذا compaction de morula s'observe uniquement chez les mammifères. Vous y décochez que les cellules périphériques ne sont pas accessibles au prélèvement
par micropipettes. هذه حفظتها كيما هكا. هادو زوج. دونك عندك لا كومباكسيون تصرا غير عند لي ماميفير و لي سيلول بيريفيريك ne sont pas accessibles un prélèvement par micropipette. الاخرين غلط. قالك elle s'accompagne d'une perte de contact entre les cellules périphériques et les cellules centrales. Non. Le pôle basolatéral des cellules périphériques reste en contact avec les cellules centrales. راهم مرتبطين reste en contact في رحبة. Elle est précédée par l'éclosion. Non, l'éclosion مازال ما تصرا. compaction تصرا من بعد formation cavitation عاد باش تصرا l'éclosion تصرا هي التالي. l'éclosion هي الديسوليوشن تاع الزون بيليسيد مازال هذيك في الكافيتي اوتيرين. هنا مازال حنا عاد في الكومباكسيون. هنا في الكومباكسيون. les cellules périphériques sont directement en contact avec le milieu extérieur. Les cellules périphériques sont non ماشي direct parce que راها كاين la zone pellucide. La morula peut comprendre un nombre impair de blastomères. Oui, possible. Présente des cellules périphériques qui sont les seules à changer de forme lors de la compaction. Normalement, c'est les seuls qui changent de forme lors de la compaction. Pour les microvillosités, وين قلنا جايين في البول apical ماشي latérobasal. Comporte des blastomères qui la taille تاعهم qui reste stable. Non, lors des divisions de mitose déjà la taille تاعهم تصغر وكاين واحد كبير على واحد. هذه مفروغ منها ما كانش منها تاع يقعدوا دو تاي ستابل فوق. La cavitation formation هاد la cavité liquidienne هذه تصرا مور لا كومباكسيون باينه. كومباكسيون من بعد فورماسيون تاع هاد لا كافيتي elle correspond à la formation blastocelle. هاد لا كافيتي سموها blastocelle. L'embryon se creuse d'une cavité de segmentation. La cavitation repose sur le transport d'ions sodium à travers trophoblaste. À travers trophoblaste. Donc هنا من هاد trophoblaste يولي عندنا sortie de sodium avec du lot. Lors de la cavitation, la masse cellulaire interne tend à s'excentrer au pôle embryonnaire. Parce que تعقلوا هذوك les cellules اللي كانوا متجمعين في الوسط. كي راح تصير لا كافيتاسيون غادي هذوك les cellules اللي كانوا في الوسط يتجمعوا هنايا في le pôle embryonnaire. ماشي anti embryonnaire في le pôle embryonnaire. كاين des protéines qui jouent un rôle dans la genèse du flux sodique nécessaire pour la cavitation. شكون هما هاد لي فلو؟ عندنا لو فلو صوديوم par action de la pompe sodium potassium ATPase وعندنا لو فلو هيدريك secondaire au mouvement ionique. كاين زوج صوالح فلو دو صوديوم وفلو هيدريك تكون شي زوج صوالح في الكسام. واذا تقسم عليك انا عندك كان صوديك ايشونجر صوديوم هيدروجين Na+, K+, pompe Na+, K+, ATPase. Concernant la cavitation, في الكسام غادي يقول لك la cavité est formée selon blastocyte. باينه بلي لا البلاستوسيت سي لا سيلول والكافيتي سموها بلاستوسيل. كافيتي بلاستوسيل والسيلول كاع بلاستوسيت. Les cellules de la masse interne se rassemblent au pôle embryonnaire juste. Flux sodique entre autres vectodermes génère oui. Pression intracavitaire باينه augmente parce que عندنا du liquide في هذيك لا كافيتي باينه بلي لا بريسيون غادي تزيد. كاين quelques questions compliquées ما بغيتش نزيدهم في الريزومي. Alors pour le trophectoderme, trophectoderme هاد les cellules. شي قال لك les cellules قال لك forme un tissu épithélial. Oui, c'est un tissu épithélial. Trophectoderme, c'est un tissu épithélial et constitué de cellules unies par des jonctions serrées. هاد les cellules sont مرتبطين فيما بيناتهم des jonctions serrées. Présent des microvillosités localisées. رانا غير نعاودو باللي في البول apical كاين des microvillosités. Et en contact avec blastocelle au pôle anti-embryonnaire. Oui, عندك لا كافيتي هذه راها en contact مع هنا مع تروفوبلاست في البول anti-embryonnaire. في البول هذا في البول امبريونير. اسكو كاين كونتاكت مع هاد لا كافيتي؟ نو. في البول امبريونير ما كانش كونتاكت، بصح في لو بول اونتي امبريونير كاين كونتاكت ما بين لي سيلول تروفوبلاست وما بين هاد لا كافيتي ليكيديان. exprime la protéine connexine 43. Oui, trophectoderme exprime هاد la molécule, هاد la protéine 43. Les cellules de trophectoderme ne peuvent pas se différencier en tissu embryonnaire. Oui, هذا ما يمدلكش ان تيشو امبريونير على عكس لا ماس سيلولير انترن. لا ماس سيلولير انترن هنا oui elle donne une partie des annexes embryonnaires
Elle donne des dérivés embryonnaires. Elle donne des dérivés embryonnaires, partie des annexes embryonnaires, mais la cavité amniotique. La cavité amniotique, bien, puisqu'on va dire que sera la deuxième semaine. La deuxième semaine, oui, la cavité amniotique. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, les cellules de bouton embryonnaire, donnent naissance à une partie des annexes embryonnaires. Juste, annexe embryonnaire, dérivé embryonnaire, cavité amniotique. Au stade du blastocyte, quelle est la fraction du nombre total de cellules constitue la masse cellulaire interne? C'est un tiers. Donc, quand je vous le nombre des cellules, la masse interne constitue un tiers des cellules. Concernant l'aspect du produit de conception au 6e jour du développement, au 6e jour, le trophectoderme est constitué de cellules polarisées. Il présente une cavité nommée blastocèle. Ça y est, la cavitation de Sarat. Le 6e jour, c'est bon. On a le blastocèle ou le trophectoderme qui constitue des cellules polarisées. Constitué de cellules polarisées. Disque didermique, non. C'est la deuxième semaine. Cytotrophoblast, c'est mazal. C'est la deuxième semaine. Ou la zone pellucide, le délimite à l'extérieur, non. La zone pellucide disparaît à J5. À J5, sera l'expulsion. L'éclosion. L'éclosion sera à J5, d'accord? Donc, ça sera l'éclosion. Puisque, comme tu as dit, donc, c'est la phase de l'éclosion. C'est formé le blastocyte. C'est le blastocyte. Il fait une cavité blastocèle. Le blastocyte sera entouré par la zone pellucide. La zone pellucide sera là. Éclosion. Ça y est, vous imaginez, sera l'explosion. L'éclosion. Elle correspond à la disparition de la zone pellucide au 5e jour du développement. J4 fois. 5e jour. Ou c'est grâce à quoi? C'est par strepsine. عندك زوج صوالح ما تكونشيهم جيت قالك كولاجيناز بالك جوست هكا كولاجيناز هو اللي غادي يدير ليكلوزيون نو ماشي كولاجيناز وماشي تريبسين سي ستريبسين qui est une protéase produite par trophectoderme. Et oui, dire lise, éclosion, la zone pellucide. Avec l'augmentation de la pression intracavitaire du blastocèle, participe à l'élimination de la zone pellucide. L'augmentation de la pression, c'est l'éclosion. Lors de la fécondation, la zone pellucide est toujours présente. Fécondation, c'est étape 1. بعد يصراو السيغمونطاسيون عاد في التالي تصرا ليكلوزيون سوا باينه باللي كانت كاينه في الفيكونداسيون وكي كان ينقسم منا كسرات الفيكونداسيون كاينه لا زون بوليسيد من بعد راه ايسو سيغمونت كاينه لا زون بوليسيد كاينه باش كيوصل الكافيتي اوتيرين هنا وين تصرا ليكلوزيون صاي كي نكونوا في لو ستاد بلاستو سيت عاد باش تصرا ليكلوزيون في الكافيتي اوتيرين دونك دون لا ترومب اوتيرين لو زيغوت est entouré d'une membrane pellucide. Oui, la trompe utérine, il y a une zone pellucide. Il est entouré par la zone pellucide, la trompe utérine. L'utérus, باش sera l'éclosion. La zone pellucide persiste jusqu'à l'éclosion. Voilà. Ou qui sera l'éclosion? Oui, sera. تبدا هنا في le pôle anti-embryonnaire. Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à un ou des mécanismes impliqués dans l'éclosion. Donc, la faute la dégradation de la zone pellucide par trypsine. Non, mais trypsine, mais collagénase, c'est strepsine. L'augmentation de la pression intracavitaire favorise l'éclosion. Oui. La formation d'une brèche, oui. Au pôle embryonnaire, faux. C'est un piège. Le pôle anti-embryonnaire de la zone pellucide, mais sera une brèche ou sera l'éclosion. L'amincissement de la zone pellucide, oui, sera l'éclosion, qu'il y a un amincissement de la zone pellucide. Ou la déformation du blastocyte.